ان مشکل الفاظ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بحفظ و ایمان ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ آج کے اس لیسن میں ہم پڑھنے لگے ہیں سورۃ البقرہ، اور یہ بنتی ہے سورت نمبر 20، اور آج ہم اس لیسن میں اس سورت کی مختلف آیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 158، 177، 196 اور 283 ہم آیت پڑھیں گے۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف، آیت نمبر 158۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے نون ساکنہ کے بعد یا ہے، یہ قاعدہ جانیں گے، اور یا اور تھا اور واو کے اوپر تشدید کے آنے کی وجہ سے اکثر طور پر مشکل پیش آتی ہے، اس لیے کہ اگر ہم تھا کی تشدید پڑھ لیں تو واو کی تشدید نہیں پڑھی جا سکتی، واو پر اس طرح کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی جس طرح کی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، پہلا جو ہا ہے وہ ہا حلقے درمیانی حصہ سے ادا ہوگا، جبکہ دوسری جو ہا ہے یہ حلقے آخر والے حصے سے ادا ہوگی۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، اور اب آگے دیکھیے، أَن يَطَّوَّفَ، یہاں پر اس کا قاعدہ کئی مرتبہ بتایا گیا ہے، لیکن یہاں پر ریپیٹ کرتے ہیں کہ نون ساکنہ کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے یا، را، میم، لام، واو اور نون یہ حروف آ جائیں تو را اور لام کے علاوہ جو باقی 4 حروف ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے گنہ کرنا ہوتا ہے، ادغام مع گنہ کیا جائے گا یہاں پر۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر نون ساکنہ کے بعد یا آ چکی ہے اور یا حروف یرملون میں سے ہے، تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آواز جو ہے نا وہ ادغام کرنے کی صورت میں ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے، تو یہ ٹھیک اسی طرح یہاں پر بھی پڑھا جائے گا۔ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، آگے وقفے متعلق ہے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا، ٹھیک ہو گیا؟ أَن يَطَّوَّفَ، ہم جانتے ہیں کہ تشدید والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے لفظ کی حرکت کے ساتھ، دوسری مرتبہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ۔ تو ٹھیک یہیں پر بھی ہم نے تینوں ہی حروف پر سختی کرنی ہے، جبکہ تھا اور واو کی جو شد ہے وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور یا کی جو شد ہے اس میں تھا اور واو کی شد سے تھوڑی کم سختی پائی جائے گی، کیونکہ یہ شد عارضی ہے، یعنی کہ یہ نون ساکنہ کے آنے کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ تو اسے پڑھیں گے أن يطوف بهما، اب آپ دیکھیے توا اور واو پر زیادہ سختی ظاہر کرنی ہے۔ أن يطوف بهما، ٹھیک۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے داد پر بھی تشدید ہے، را پر بھی تشدید ہے، اور مدہ بھی آ چکی ہے، تو یہ قاعدہ جانیں گے، مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو یہ کون سی مدہ کہلائے گی اور اس کی کتنی مقدار ہوگی اور اس کو کیسے پڑھا جائے گا، یہ جانیں گے۔ اور آخر میں آپ دیکھیے وقف سے پہلے جو الف ہے اس کے اوپر جزم کی علامت ہے، تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا، بعض لوگ اس کو کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں یا اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہاں پر مدہ اور اس کے بعد حمزہ کا اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہ جو مدہ ہے یہ مد متصل ہے، اور داد اور را کی تشدید جو ہے یہ حقیقی تشدید ہے، تو لہٰذا یہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور درمیان میں آنے والا یہ جو الف ہے اور لام ہے یہ نہیں پڑھے جائیں گے، واو کو ہم نے ڈائریکٹ داد کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، آخر والے لفظ پر جب بھی آپ دیکھیں کہ حمزہ ساکن ہے تو اس پر ہم نے جھٹکا دینا ہوتا ہے، اور چونکہ آگے وقف آ چکا ہے تو وقف کی صورت میں ہم نے اس کو سین نہیں پڑھنا، ہم نے کیا کرنا ہے، سین کی جسٹ وائس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے کہ یہاں پر سین موجود ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، ہم نے حمزہ پر بھی جھٹکا دیا
पहली हमज़ा पर भी और नीचे देखिए बअसी, यहाँ पर भी हमने झटका दिया क्योंकि दोनों ही जगह पर हमज़ा के ऊपर जज़म आ चुकी है। और हमने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए बअसाई में भी हमज़ा उसी कलमे में है, तो लिहाज़ा यहाँ पर ये जो मद्दा है मद्दे मुत्तसिल है और वद्दर्राई में भी मद्दे मुत्तसिल है। तो ये यहाँ पर 2 कवाइद हमें मालूम होते हैं। स्वाद को मोटा पढ़ा जाएगा, हरूफ़ मुस्तालिया में से है। आयत नंबर 196 में आप देखिए दाल जो है ये साकिन है और आगे या है और या के नीचे ज़ेर आ चुकी है और ठीक आगे जो है वक़फ़े जायज़ है। तो इस सूरत में इसको कैसे पढ़ा जाएगा? दाल पर कलकला करेंगे तो किस हद तक इस पर कलकला किया जाएगा? पढ़ना शुरू करते हैं। फ़मस्तैसरा, सीन की जो आवाज़ है उसको हमने सीटी की आवाज़ की तरह से निकालना है। फ़मस्तैसरा मिनल हदयि, दाल पे हमने खूब कलकला करना है क्योंकि ये हरूफ़ कलकला में से है। कुतुबुज्जद्दीन इसका मजमूआ है। जब भी आप देखिए कुतुबुज्जद्दीन यानी कि इस मजमूए में से कोई भी हर्फ अगर साकिन आ जाता है तो उस पर हमने खूब खूब कलकला ज़ाहिर करना होता है। तो ठीक यहाँ पे हमने क्या करना है, कलकला खूब ज़ाहिर करना है। और आगे देखिए चूँकि वक़्फ़ जायज़ आ चुका है तो या के नीचे जो हरकत है ज़ेर की इसको हमने गिरा देना है और या पर भी हमने क्या करना है, साकिन लगाना है। यानी कि लगाने से मुराद ये है कि उसको साकिन हमने पढ़ना है उसकी हरकत को गिराते हुए। तो जब दोनों हरूफ साकिन हो जाएँगे तो फिर हमने क्या करना है, दाल पर कलकला करना है और या को हमने अपनी वॉइस के ज़रिए से ज़ाहिर करना है। पढ़ के देखते हैं। फ़मस्तैसर मिनल हदयि, हदय, ठीक हो गया। हदयी नहीं करना, हमने क्या करना है, उसको सिर्फ वॉइस के ज़रिए से या को ज़ाहिर करना है। आज के लेसन की जो लास्ट आयत है, आयत नंबर 283, ये तिलकर रुसुल यानी कि जो तीसरा पारा है उसमें से है। यहाँ पर आप देखिए वाव के ऊपर हमज़ा है और ऊपर ज़बर की हरकत है, तो अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि वाव को पढ़ा जाएगा या हमज़ा को पढ़ा जाएगा। और इसको आगे जो है वो दाल की जो तशदीद है उसको लाम के साथ हमने किस तरह से मिलाना है, ये पढ़ के देखेंगे। और आगे ही देखिए दाल के बाद या है, अलिफ है और वाव के ऊपर ऊपर फिर से जो है हमज़ा है और उसके ऊपर हमज़ा जो है ये साकिन है, जज़म की हरकत आ चुकी है। तो अब हमने इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि या भी है तो या को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो ये पढ़ा जाएगा फ़लयुअद्दिल्लज़ी तुमिना, ज़ि ज़ि, हमने क्या करना है, झटका दे के पढ़ना है। दाल को हमने वाव के साथ मिलाना है, या और ये जो खाली अलिफ है इसको हमने नहीं पढ़ना। और जब भी हम देखते हैं कि हमज़ा के ऊपर जज़म की हरकत हो तो हमने वहाँ पर झटका देना ही देना है। तो पीछे वाले लफ्ज़ पे आ जाइए, वाव के ऊपर जो हमज़ा है वाव को नहीं पढ़ा जाएगा, हमज़ा को हमने पढ़ना है क्योंकि हरकत जो है वो हमज़ा के ऊपर आ चुकी है। तो दाल को लाम के साथ मिलाना है, खाली अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। दोबारा पढ़ के देखते हैं। फलयुअद्दिल्लज़ी तुमिना, युअद्दिल्लज़ी तुमिना। मुकम्मल आयत को पढ़ते हैं। फ़इन आमिना, यहाँ पर आप देखिए नून साकिना के बाद हमज़ा है और हम जानते हैं कि हमज़ा हरूफ़ हलक़ी में से है। तो हरूफ़ हलक़ी में से हमज़ा के आने की वजह से यहाँ पर हमने इज़हार करना है, इख़फ़ा हमने नहीं करना। तो पढ़ते हैं। फ़इन आमिना बअदुकुम बअदा फ़लयुअद्दिल्लज़ी तुमिना, ذِئْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ। आगे वक़्फ़े मुत्तलिक़ है और ये जो हा उल्टा पेश है हमने इसकी हरकत को गिरा देना है, बाकी सिर्फ जो है हा की वॉइस बाकी रह जाएगी, यानी कि हमने हरकत को गिराना है जबकि हा को हमने ज़ाहिर करना है। रब्बहू नहीं पढ़ना, हमने कैसे पढ़ना है, रब्बह, रब्बह। दोबारा पढ़ के देखते हैं। बअदा फ़लयुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो हमारा लेसन है सूरह बकरा की जो हमने 4 आयत पढ़ी हैं, होपफुली कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इस लेसन को आपने आगे भी शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें और आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए और मज़ीद लेसन्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी सूरत के अबाउट बनाई जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।